नमस्कार जय जय जगन्नाथ। आज हूँ रजर सेकेंड डे माने रज संक्रांति। आपण मानक रज संक्रांति अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज दिन भले भले कटिब भावुचु ना कौन देखा भिडटी कंटिन्यू करवा आज दिन केमती केमती कटुची आज सेकेंड रजर आइटम सब कौन आज होची अरहत डालमा चिप्स सालाड पापड़। मम्मी तुम ये पोटल कौन हम आलू पोटल झुडुंग चिप्स हाउ डालमाटा बसची डालमा हेई आसलानी एबे डालमा हे असले छुंको दिया हबो हाउ सेपटे भात पानी बसची ये टी गरा काखी जाउछंती पानी बुआउछंती पिलाटी करो करो मो ड्रेस टे केमती लागुची प्लीज कमेंट करके कहिबे केमिति लागुची। मते तो बहुत बढ़िया लागुची आउ व्यूअर्स मानो केमती लाग्यो से तांका कमेंट माध्यम रे जणेइबे। भाउज मत आनी ब्रेकफास्ट देछन बरा तरकारी आलू चप गाइतला पुनिया को पसंद लानी से निजे लगुची टिके देखिबा बड़े आसी लुकटा बड़े भात आसी ए सॉरी भात बसीची तापरे पड़े चिप्स परिबा छणा हो पापड़ एबे छणा हबो चिप्स हो पई कालीर व्लॉग आज पोस्ट हिची देखुची तापरे मम्मी टी बसंती एठी काम कथा होछनी भाउज तापरे ये पापड़ छाड़ खाली कहते मत ब्लॉग रे क्या आणनी भाउज खरा पापड़ छाणी छाणी हालिया गले बोली भाई जाकि बसी से छाणुची चाट भाउज टिके हालिया गले तो पापड़ छाणी छाणी मो भाई टिके सही पारलानी तो जाकि छाणीदेला को जाऊ कर सारे पूरा अनेल टिके भात कमे जाऊ कल आज संक्रांति जाऊ खा हौ ए भात सरला ए लिगेड़ा होची घर घर को नहीं आउछंदी जरे पुरे गडे पान खाउछंदी ए पान खाइरे व्यस्त चिप्स प्रिपरेशन चलती आलू पोटल झुडुंग कटा होगी रखाई तादेह किसी मसला पकड़ा जमीक आम चिप्स छाणा आसतु देखिए लंग भिडियो आस भाई भौणी प्रिपरेशन चली चिप्स पई खोला थिला देखि मुंडी टे एमती कला क्या नहीं विराट कोहली रोसे सरिके आमको आमर पिला प्रथम दि जाइए खाइबा पई गागू
କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ବସି ପଡୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଇଟମ ଡାଲମା ସାଲାଡ ଆମ୍ବ ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆମର ଏବେ ଦିଅର ବାବୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦିଅର ବାବୁ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦିଅର ବାବୁ ଆସ ଏବେ ଏଠି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତୟାରୀ ଚାଲିଛି କରିବେ ବୋଲି ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଛାତ ତଳେ ଛିଡ଼ା ଏଠି ହେଇଛି reels ପାଖରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ବି ଖରାରେ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଖରା ହଉଛି ମୋ ଭାଉଜର ଭାଇର ରିଲ୍ସ କରିବା ସରିଲା କଣ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ରିଲ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଦେଖୁଛ ଆର ଛାତରେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ଆମ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ ବସି ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅର ବାବୁ ଆମର ଏଠି ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଜେମିନି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପତିଦେବ ତମେ କଣ କରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ପଚାରୁଥିଲି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଜେମିନିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ତ ଜେମିନିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ହାଏ ଜେମିନି ଆଉ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପତିଦେବ ତମେ କଣ କରୁଛ କଣ ଲଗଉଛ କଣ ଲଗେଇବ ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ଦେଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାରଞ୍ଜମା ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତ ଜେମିନି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ତ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଏଇଟା ପଢିବେ ପଢନ୍ତୁ ହାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମଜାଳିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବେଶ ରସିକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏକ ଏଆଇ ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ସରଞ୍ଜାମ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଲଗାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରି ରଖିଛି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଜେମିନି ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜେମିନି କି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନବର୍ତ ଜେମିନି ଜେମିନି ହଉଛନ୍ତି कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ମତେ କଥା କିନ୍ତୁ କରେଇ ଦଉନି ହାଇ ଜେମିନି ପୁଣି ଜେମିନି ପୁଣି ଜେମିନି 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 ହିଁ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଛି ଜେମିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି ତ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ଯେହେତୁ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ କହିବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କଥା ଆଚ୍ଛା ଜି ସିଏ ପୁଣି ଆମ କଥାକୁ କପି କରିସାରିଲେଣି ମୋ ଦେହରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟିକୁ ପୁରା ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ କହିବେ କି ଝିଅ ଏବଂ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପଇସା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ପଇସା ଦେଲାନି ଯେ କୋଉ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଧୀରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ କି କଣ ଘଟିଛି ଝିଅ ଏବଂ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପଇସା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପଇସାର ଭାଗ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀ ପାର୍କ ସେଠିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ସେଠିକି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି
देखा जाउनी बर्तमान आम आसी नयागढ़ पहुँच गलु तापरे एपटे राइट साइड रे जीवु रास्ता क्रॉस करिकी बलांगी पार्क आगे जाउछंदी भाई भाउज एपटे आमे 3 जन जाउछु से 2 जन गुआडे पछरे अछि जाइछंती एटा नयागढ़ हाईकोर्ट टा फिशर एटा आपको पसंद बहुत एबे आमे आसिकी पहुंच गलु बलांगी पार्क रे तो यहाँ हूँ बलांगी पार्क एबे आमे बलांगी पार्क भीतर को एंट्री करू ना बा एबे एट चलची बोटिंग आमर बोटिंग करबा की हां श्योर ओके आमर भी बोटिंग करिवार प्लान थिला किंतु रज संक्रांति जेहेतु थिला बहुत गहली होइतला ते पार्क टा 2-4 घंटा वेट करने को पड़ी था बोटिंग पाई तो आमर टिके लेट हो जाता से आम बोटिंग करनलु एमती बुलाबुली करके पड़े आसलु ये पार्क रे एबे खेलिया अवस्था रे नहीं देखंतु केते लोक आ भितर है आम पाली बोधे भितर पड़ी न पारे रज पई एते लोक भिड़ होइछन्ती एठी खाली रज पई पूरा पोक माछी भलिया आइछन्ती लोक जागाड़े किंतु बढ़िया है देखंतु वर्तमान आमे आसीथिलु बलांगीर पार्क तो किछि हमकु टिके खट्टा मिठा खाया को इच्छा हला तो तेणु मो ननद रानी कहले भाउज चलो चिप्स आनिबा कुरकुरी ठंडा अणा हैछि आ एमती टिके आ ये दी महाराजा बसिबे आमे तांको आनिके दबु तो से माने खाइबे ये ठंडाटा एते टेस्ट लगिला जे हमको पाइलानी समथिंग आ गुडा आसला एई सब पी देले का को देलेनी सब गोटे पिया दरकार थिला पीच एईटा बहुत कुरकुरे खाई कि समथिंगर हाल खराब सेते एतक आइसक्रीम पुणी ठंडा पानी बोतल आसला होची 5 टंका गोटा आइसक्रीम 5 टंका अरुण रो 5 टंका आइसक्रीम अरुण रो टिकट 100 टका रही एतो टॉपिकाना फिश टॉपिकाना गोटे आमे आडे बुलिया को आइचु सिए किनु मांडू पागल हाय वर्तमान आम भाई मान सब खियापिया सैला एबे चलिलु आम बुलिया को पार्क व्यू देखी दियो बैक साइड करछे मो भाई बैक साइड करिवो कहि कि निजे भाउजन को भिडी ने गेला ता पाखो को याडे कहूची बैक साइड करी बुलिया भाई आमे वर्तमान बसिचु बलांगी पार्क रे वाटर शो देखिया पई तो अपेक्षा रहछु वाटर शो देखिया पई माने देखिया फाइनली हम बलांगी पार्क बुला सरी गला हम एबे चालू घर को हम बुल्ला शेष हम जाउछु घर आमे जाउछु घर फाइनली हम बलांगी पार्क बुला बुली सरी गला एबे हम आसी घरे पहुंची गलु
टिके फ्रेश हवा तापरे सोई पड़िबा मस्ते खाई सारूनी ये बसते यहाँ तो सब खाइबा लेट कौन खाच फुटी काकुड़ी चकटा कौन पड़ी चकड़ा है चिन्नी फुटी काकुड़ी आ मुड़ी हौ मुझे खाइबी आम आड़े ना से फुटी काकड़ी कि खाऊ से तम आड़े बा कंध नयगड़ भालू नयगड़ छेली ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିକି ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି ଲୁଡୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର हेलो सुलुलु ये बाबू तो पूरा ब्राइटनेस कम कर कौन देखा जाଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଚାଟିଂ କରିକି जी मत मारिबो तो पेट फाटू ନଣନ୍ଦରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆଟୁ ମାଟୁ ଯିଏ ମତେ ମାରିବ ତା ପେଟ ଫାଟୁ मारोनी ତାକୁ ସବୁ ଖାଲି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ବସି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ବି ଆମର ଏଇଠି ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଉ ସବୁ ଖେଳରେ ମଜଗୁର ଅଛନ୍ତି ओके बाय बाय गुड नाइट राती 1 Let's see you in next vlog. Oh my god